दर्शक बंधु आपण जानते आमर हूँ 12 गोटी राशि। यही 12 गोटी राशि मध्यरु केउ केउ 3 गोटी राशि जीवन में अचानक प्रबल लाभर जोग देखा जाउछि। जानतु आपणक राशिफल अछि कि एही वीडियो भितर आपणक राशि नक्षत्र। ताहले डेरी न करी आज वीडियो को पूरा देखंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, मु मो चैनल को आपण समस्त को स्वागत करूची। ताले आसंतु आज वीडियो को समस्ते मिसिके देखिबा। आउ हाँ, जदि वीडियोटी भल लगे ताहले लाइक शेयर कमेंट निश्चय करदेबे। आ जो नुआ अछंती से माने सब्सक्राइब मध्य करदेबे। ताले चलंतु आज एही वीडियोटी को आरंभ करबा। आपण माने भी जानि नियंतु आज एही वीडियो रे केउ केउ राशि उपरे अचानक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। ताले आसंतु आगो को बढ़िबा। ज्योतिष मानक मत अनुसार 50 वर्ष पर विरल जोग देखा जाइछि। किछि राशि नक्षत्रर गति बदलिबाकु जाउछि। आपण जानिचंती कि एही 12 गोटी राशि मध्य केउ 3 गोटी राशि भाग्य बदलिबाकु जाउछि। सेही 3 गोटी राशि भाग्य रे विराट परिवर्तन आसिबाकु जाउछि। धन लाभर मध्य दुर्लभ जोग रहिछि। हेब प्रबल वर्षा सेही राशि नक्षत्र मानकर उपरे। जानंतु केउ केउ राशि रहिछि शामिल। आसंतु प्रथमे आमे जानिबा मेष राशि विषय रे। मेष राशिर व्यक्ति विशेष विषय आसंतु जानिबा। वरिष्ठ अधिकारी सहयोग रहिबो। व्यवसाय रे सामान्य समस्या आपनक जीवन रे देखा देबो। समस्या को दृढ़ मन रे मुकाबला करिवे। तो दर्शक बंधु कोनोसी कथा को नै चिंता रे रहिबे। आपनक सहित आपनक परिवार सदा सर्वदा संगठे रहिबे। आहुरी मध्य दर्शक बंधु नुआ काम रे परिवार सहयोग मिलिबो। मन मध्य रे चिंता थिले मध्य कथारे मधुरता रखिबे एवं शालीनता मध्य रखिबे। एबे आसंतु जानिबा हमें वृष राशि विषय रे। तो वृष राशि रे व्यक्ति विशेषकर दिनटी रे मिश्रित फल मिलिबो। माने किछि भल फल एवं किछि खराब फल। चाकरी रे पदोन्नति संभावना रहिछि। आहुरी मध्य दर्शक बंधु प्रमोशन रो जोग मध्य आपणक पई रहिछि। मन प्रसन्न रहिबो, प्रफुल्ल रहिबो। छात्र छात्री को शुभ फलाफल मिलिबो। आहुरी मध्य कैरियर रे नुआ नुआ सुजोग आसीबो। तो दर्शक बंधु घरे पूजा पाठर आयोजन करिवे। किछि मांगलिक कार्य रे निजको शामिल करिवे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। तो दर्शक बंधु जीवन साथी सहित बेस हस खुशीर समय अतिबाहित करिवे। आहुरी मध्य टिकिए जगी रखी कार्य करिबाकू पड़िबो। काहाकू किछि कहिबा आगरु टिकिए भाबिवे। परिवार समस्त सदस्यଙ୍କ भितर भल पाइबा रहिबो। तो एते गला वृष राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ कथा। एबे आसंतु जानिबा हमें मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ किपरि कटिबो। प्रभु तो सुखर अधिकारी हेबे। तो दर्शक बंधु विभिन्न सूत्ररु अर्थ प्राप्तिर सूचना मिलुछि। अचानक धन आगमनर सूचना मध्य आसुछि। तो दर्शक बंधु व्यवसाय फलप्रद हेबो। जो व्यवसाय करुचंती आपण सेथिरे सफल निश्चित भाव में मिलिबो। सपत्नी को सुस्थ एवं निरामय रहिबे। परिवार मध्य रे हस खुशीर परिवेश सृष्टि हेबो। तो दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र रे पत्नी प्रेरणादायी हेबे। एबे आसंतु जानिबा हमें कर्कट राशि विषय रे। तो दर्शक बंधु निज शरीर प्रति टिकिए सतर्क रहिबे। असुस्थता अनुभव करि पारंती। असद व्ययर सूचना मध्य मिलुछि। पाप एवं कुटिल मनोभाव अनुताप रूपक चाबुक निजको निजे प्रहार करि पारंती। तो दर्शक बंधु कौनसी कार्य करि सारिबा परे आपण मने मने बहुत पस्तई पारंती। तेणु कार्य करिबा आगरु टिके भाबिकी कार्य करिवे। सेति पई कार्य करिबा आगरु टिके अन्य मनस्क न रही सेही कार्य को भाबिवे। नतुबा कौनसी वयस्क लोकंक परामर्श नै पारंती। आउरी मध्य दर्शक बंधु परामर्श नेबा द्वारा आपनक ज्ञान उदय होई पारे। आपण बहुत सुखी रहिबे। एबे आसंतु जानिबा हमें सिंह राशि विषय रे। तो सिंह राशि व्यक्ति विशेष माने बुद्धिमान हेबे। आपनक मुख सदा सर्वदा उज्जवल रहिबो। कोटिनिधि प्राप्तिर सूचना मिलुछि। तो दर्शक बंधु भाग्य आपनकर बहु उच्चरे रहिबो। बहु सुखर अधिकारी हेबे आपण। कन्या रत्नर कार्यकलाप पई गर्वित हेबे। आहुरी दर्शक बंधु पत्नी को स्वास्थ्य प्रति टिके यत्नवान हेबे। पत्नी शारीरिक स्तर रे दुर्बल हेले मध्य दृढ़मना हेबे। एबे आसंतु जानिबा हमें कन्या राशि विषय रे। कन्या राशि विशेषଙ୍କ पई आपणक भाग्य रे भल बंधुटीए अछंती।
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆୟର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସଂଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂଜା ପାଠରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ହେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାନେ ଚାକିରିରେ ବଦଳି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କାମରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନେ ଭାବିବେ। ନିଜ ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନାନା ବିଭବରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ। ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ନୀତି ନିୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱକର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେବା ଓ ପରୋପକାରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସଦାସର୍ବଦା ସଦାଚାରୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୋଭନୀୟ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହେବେ। କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ପରିବାର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଯଦି ଭଲ ଫଳ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।